Ay. I mean, amo mo lang ako sa rin, di ba? Ay, sika ano ka mo nga dalan, mabalim mo. Ganasam to mo Texas ah. Nice, takaya Arcano. May 3 roll tapay. Oh yes! Ay, sa balance Okay, niya kanya. 140. Kita cute. Alas. It's cute! Mythical. Wait, test may sabay. Kita, Uy! trash up the Distinguished Conqueror. Bamon. Awan. Ay. Alas. Andy's Story World 2. Yan yung story yan na. Direta na. 3 Immortal Treasure. Napilyak Eddie sir. Awan Kita, na rin. open mo. Uy. Ayot, kaya Uy. kasi kakastay na kayo Uy. to weapon. Timalas ko lang tinya Crystal Maiden kasi anak ko gusto sa Crystal Maiden. Bro, they're listening. Don't say such things. No Crystal Maiden ti pilyak baliktad ta. No kung ti pilyak kin na nagbalas. No kung sa ti karakagura kang hero ko sa sarin. Alam to. Reroll. Ay sus. Apo. Ay sus. Carlo, kita mo yung bagay Magnus ni. Guwapo ba yun? Apo, Sun King ni? Ang inasan, tutitikit ko ni. Nung nagalas. Tapos eto yung maalak niya. Maalas yun. Ngayon ni Kaslar. Guwapo mo. Yak. 112 ulit. 4 styles. Di barbas na Barbas tiktok na lang. The fuck? Neto eh. As di barbas na gawin. Uy, neto eh. Courier. Alien mo. Alien insect. 280. Baka mo? Dami. So naka-helmet siya. Half-face helmet. Alas. Oops. Eto isa. Ay, nagpapangit sir. Still. Sige, panot ni bagbagam ni. Guwapo juga po. Alas. The skin ko kini ko no okay eh. Sapatin. Treasure of the Burning Grove. Ay, palalas. Anya etan, ni ito yun. Storm Spirit na nakalalas. Uy, Medyo Molten Rock. Desolate Conquest. Ang magatang ya? Tingnan, Noong price na siguro ko unavailable. unavailable sir. Unavailable bro. Taka nagswerte kayo, debut. Alakon. Alos. Tang ina kurang ak duwa. Ito. Tool, Battle Pass. Guwapo yung sword na niya. Magatang 3,000. Antena. 125. Ito gawa pa rin eh. Kurang na kami. Pero naklatan ang malaki ko dyan. Ay, kalalas dito lang ataket ko na eh. Nung na-XT maalak ng... Awanin sir, out of luck. Hoy! Ayoy! Ang kurang na kanyamot dun. Sun King. Awanin sir. Ready pa lang, ritual. 3, 2, 1, go! Dagdag kita to. Ang inasayang ni Bukong. Ay! Sakto kayo magbagak.